नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभेन्दु स्वयं मो चैनल को समस्त स्वागत आशा करें समस्त मोबाइल थे आज आप टाइटल पढ़ी बुझी सारे जे आज आमर साप ना ये डिफरेंट हो काइंड ऑफ ब्लॉग एक्चुअली जन भाई आप जानी जो एनबी रिजोर्ट अच्छी गोटे फार्म हाउस अच्छी ढेंकानाल गोटे फार्म हाउस अच्छी एनबी फार्म हाउस से तो बहुत थर शुणी भाई बहुत थर डाकी आसापी कि आसा समय होना बर्तमान आम बाहरी आसचु चलन जा देखा भाई सागर भी देखा करवा आउ जगह भी देखा केमती आप दयाक वीडियो शेष पर्यटन देखिए मतलब लगुच आज आप वीडियो भल लगे जय जगन्नाथ। रिंकू भाई जय जगन्नाथ भाई भाई कौन जाइचु रिंकू भाई भाई सॉरी बहुत लेट होगा बहुत वेट करेलु एक्चुअली वर्षा होगा जो फास्ट टाइम आसचु से बैंड बाजला बाटर जंगल पड़ा मैंने भयंकर जंगल पड़ा बाटर में आसला कौन है ना मोर गोटे डर अच्छी हजिज मत बहुत आप जानते मत डर लगे काले रास्ता पाइबी मोर गोटे बहुत फोबिया अच्छी से तो जो रास्ता नेटवर्क पड़ा भाई कही नेटवर्क रही बोली मोर मन नहीं कौ जगह भी जबार अच्छी थैंक गॉड जहाँ मेसेज करते भाई पूरा डिटेल्स लिखिकी पठे से पचारि पचारि फाइनाल आसी पहुँचीगली कौन हो माहौल भाई हेवेल फर्स्ट क्लास फाइनाली चाह आसी पहुँच जाइए आउ माहौल रे पहाड़ तले बस चाह पीवार मजा भी बहुत निरा चाह मोर बहुत फेवरेट मुझे पी पारे निजे बनई पी पारे कि तो पीवा कौन कह कि
बर्तमान आपण देखुं ड्रागन फ्रूट जोटा फार्म हाउस बर्तमान थैंक यू सो मच रिंकू भाई मो जीवन के ड्रागन फ्रूट खाइनी प्रथम थर खाइबी टीवी देखी कि खाइनी केबे मुझे केबे एटा काटिनी फर्स्ट टाइम काटिबी तो रिंकू भाई जमी कहले फर्स्ट टाइम काटिया कथा जहाँ हम खाइबा तो जाबो खाइबा एटा बोधे एमती कटा हबो कटा है कि महाप्रभु टिके भाई चढ़ाई दियो तो शिव सब विष पीला भाया फास्ट शुभेन्दु को भाई की दबा केमती कौन हो देखा से बंचिले आम सब खाइबा केमती कौन बढ़िया लगे भल लगे विषटा क्लीयर हो गला आम ए खाइबा बढ़िया अच्छे तो ड्रैगन फ्रूट्स माने पूरा फ्रेश है पूरा फार्म रसला संगे संगे से नुआ नुआ गचर सब बाहर एबे टिके टाइम लगे माने फुल फेज रे प्रोडक्शन हबा पई कि अधिका पची जाइए आ गोटे भी अच्छी एटा देखिबा कोबला कथा हो जल्दी से आसिला रेडी रेडी एटा रेडी टे अच्छी पूरा देवाशीष भाई गोटे खाओ देखिबा केमती एटा टेस्ट अच्छे एटा टेस्ट कलो केमती लागुची बाड़ी रो बोबाल मिठा ड्रागन फ्रूट मु एक्चुअली केबे मु जानली एटा ड्रागन फ्रूट बोली देखितली फोटो रे वीडियो रे केबे और केबे खाई नथिलो ने खाइतली बट मु जाननी एटा ड्रागन फ्रूट बोली अच्छा नहीं मु किंतु केबे खाइ नथिली एकदम ड्रैगन फ्रूट गोटे गोटे नहीं पर केजी एटा एटा गोटे आउ गोटे गछर सब एटा टेस्ट कलो केमती एटा टिके मीठा बेसी अछि ना कम अछि एटा बहुत मीठा ताटू ताटू अधिक मीठा ताटू अधिक मीठा अछि एटा तो आपण मानू जदि जाको ड्रैगन फ्रूट दरकार कल शुभेन्दु को कांटेक्ट करिवे से सप्लाई करके दे पारियो पैसा ही पैसा होगा बोलो एटी पड़ला माने गला गया खत्म गुड बाय अच्छा को बड़े उठिया ए बड़े उठो हां एटा तभी एपटा किनु पत्र ये भाई दबुची हाँ सेपटे उठिया लेफ्ट नुह राइट उठिया भाई राइट उठिया हाँ एपटे उठिया एपटे एपटे धरिक उठियो होबे एपटे अछि बाटे चलो ओके बाड़ी नहीं एथले बढ़िया था मैंने गोटे बाड़ी चौड़ा चौड़ा जर्नी स्टार्ट ओके let's see हाँ हाँ आराम से टेंट टेकी देले मरी पड़े
चलो एपड़े एपड़े प्रकृति जमी कम भी सेमती देख के असना फिस्ट कले बोतल फोटल सब पकेले पड़ेले ना कि थर्मोकुल फिल जोड़ा बेसी घुणा करे ହେଲା ତ ଏଇଟା ସେ ଶୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାବୁଡ଼ିଲି ହଁ। ତାପରେ ସିଏ ନା ପୁରା ତଳକୁ ଗଲା ତା ଅଧା ଉପରେ ଥିଲା ମାନେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା ତାହେଲେ କି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲ କେମିତି ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଲଟା ଗୁଡ଼ା ତମେ ଏପଟେ ଆସିଲନି ଏଇପଟେ ସୁବିଧା ଯିବା ଆଉ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହାତୀ ହଜିଯିବା ଭିତରେ ବାଡ଼ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପୁରା ଘିରା ଭିତରେ ବସି ହଉଛି ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ତାପରେ ମନେ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ହୋ ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା ଏଠି ରାତି ସରେ ନା ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଟିଣି ଟିଣି ତାପରେ ଏଇ ପେଜଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେକିଂଟା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଝାঁପିରେ ପଶି ଯାଇ ହବ କି ବାଟ କେଉଁ ପଟେ ବାହାରିବ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ତମ ପଛରେ ଯିବ ସେଇଟା ନା ଆଗ ପଛ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେମିତି କ୍ଲିୟର ଅଛି ସବୁ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଗାଜକୁଳି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବ ଆରେ ମୁଁ ବାଟ ବନଉଛି ଆସ ସେଟା ଖାଲ ଥିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗରେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଭିତରେ ନେଉ ମତେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି କୁକୁଚିଆ ହେଇଗଲା କ'ଣ କୋଉଠି ଯିବ ଏଇପଟେ हाँ खाली ऊपर बाहर सेपटे पूरा सीधा अच्छी এইপଟେ ଦେଇକି ସେପଟେ ଭଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଣ୍ଟା चप्पल भी बात ଏପଟେ ଓ ବାପରେ ଫୁଡ଼ିଗଲା କି तल पटे फुटी
ଏଇଟା ଗମାରି ଲାଇନ୍ କରିକି ଲଗା ହେଇଛି। ତମେ ଲଗେଇଛ ନା ଲାଗିଥିଲା? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିବୁ ସେତିକି। भोपाल जगह मस्त जगह बढ़िया है। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାରିଥିଲା ଗଛ ବଦଳରେ ପଇସା ଦେବେ ଗଛ ବନେଇବୁ। এটা সুপর নেফিୟର C4 ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଛେଳି ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ମଲବେରୀ। ଏମିତି ମଲବେରୀ ଷ୍ଟେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁରା ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଛେଳି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସୁପର ନେଫିୟର ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଲାଗିଛି। ସେଗୁଡ଼ା C4 ଗ୍ରାସେସ୍, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନେଫିୟର ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ଜୁହି ଆଉ ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଛେଳି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଛେଳି ଚାଷ କରିବେ। ନହେଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛେଳି ଆଗେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ ଯାଇକି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କରିଦେବେ। ये सब ड्रैगन फ्रूट गच सब लगाई ଏପଟେ ସବୁ ଛେଳି ପାଇଁକି ସବୁ ଘାସ ଲଗା ହେଇଛି। भयंकर एक्सपीरियंस माने आम बुलिलु पूरा जंगल भितर भितर भाई नहीं बुलिल बढ़िया छोटिया ट्रेकिंग होगा। अवस्था देखिए आपने बुझीपे। बाकी क्वेश्चन आसीपे आप मन में साप बाड़ी कहीं धरी जाइए जेहेतु जंगलटा भाई जो फार्म हाउसटा पूरा जंगल भितर साप फाप देखा कौन कर साप सीना धरवानी कितु करवा कौन से सेफ्टी पे थिला मस्त लगे गोटे ट्रेकिंग है बहुत दिन पर एत बाट चलली मजा लगे। ବାହାରରୁ କପିଳାସ राइट ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ନେଇକି କପିଳାସ ଯିବା ପାଇଁକି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଫରୋଡ଼ିଂ ବି ଆ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଲବୁଲିଆ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବସିକି ଯିବା। ଆଉ ବାଟ ବି ଟିକେ କମିଯିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲେ। ओके ଲେଟ୍ସ ସି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। बाट न पाइले आम देवाशीष भाई अच्छा मैप गूगल गूगल गोटे साटेलाइट देखिए बसिकी काली मजा लगे कहल मत मत देखा कौन मुझे ओर पाऊनी मैंने गाइड कहूँ ओर पाऊनी भाई। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବାହାରିବା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ବାହାରିବା ବାଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। जय जगन्नाथ बाहर जा राति जानी पार ना
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନା ନଥିବ 4x4 ହେଇନଥିବ ନା ପଶିଯିବ ଲୋକ। ହଁ ଏଇଠି କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ? ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା ହେଲା ଏନ୍ଭି ଫାର୍ମ। ଓକେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ କଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଫିର୍ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଳ ଗଛର ଅଛି ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଫଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ତାଳ ଗଛ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ମାନେ ଇଏ କରେ ମାନେ ଅଧା ସିଏ ଟାଣି ନିଏ। ଅଧା ସିଏ ଟାଣେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଳ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଲ ବର୍ଷାଟେ ଆସିଲାଣି, ଚିଞ୍ଚତ୍ର ବର୍ଷାଟେ। ଆମେ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ହବା ମୁଡ୍ରେ ବି ଅଛୁ। କିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଉଠେଇବିନି ହେଲା। ପାହାଡ଼ ତଳରେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। କପିଳାସ ଭିତରକୁ ଏବେ ଚାଲୁ। ଚାଲ କପିଳାସ ଭିତରକୁ। କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ପଢ଼େଇ ବୁଝୁ ତ ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉନି। ହରିଣ ନା ଷ୍ଟାଚୁ ଷ୍ଟାଚୁ ପୁରା ଜୁଟା ଏ ଡିଅର ପାର୍କ ଟା ହବା ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ହବା। ହଁ ଡିଅର ପାର୍କ ଟା ଆରେ ହଁ ରେ ହରିଣ ବା ହରିଣ ହରିଣ ଡିଅର ପାର୍କ ଜିନ୍ଦା ନା ଏମିତି statue? ହଁ। ନାଇଁ ଲାଇଭ ଲାଇଭ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶିଡ଼ିରେ କପିଳାସ ଚଢ଼ିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ କହିଲେ ନା ଆମେ ଶିଡ଼ିରେ ଯିବାନି, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ହେଲା। ସିଟିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ କହିନି ତ। ଦେଖ ଚଢୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ ଯେତେ ବି ଟେନସନ୍ ଥିବ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦେଖିଦବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ତମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳେଇବ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସିବା ରିଜନ୍ କ'ଣ କହିବି? ଖାଇବା। ଲୋକ ଯୋଉ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖାଇବା ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଆଦୌ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ମୋ ବାପା କହିବେ ମାନେ ବିପିଏଲ ମାଙ୍କଡ଼। ଜଙ୍ଗଲ ବଢିଛି ନ ଦେଇକି ବିପିଏଲ ମାଙ୍କଡ଼। ହଁ ମୋର ଇଜି ନା, ଆମେ ଇଜିଲି କାହିଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯିବ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରି। ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବା ଦେଇକି ଲକଡାଉନରେ ମାନେ ଏବେ ଖୋଲିଗଲା ନା, ଏବେ ବେଶୀ ଖାଇବା ତମକୁ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଲକଡାଉନରେ ଟୋଟାଲି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ଲକଡାଉନରେ କିଛି ସୋ କଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବି ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଣିକି ସବୁ କାହିଁ ତମେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ସେ ଭଗବାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇଦେବୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବିସ୍କୁଟ ଜରିଟା ହେଲା ସେଠି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉ କଟକରେ ଡିଅର ପାର୍କରେ ସେଠି ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିଣକୁ କିଏ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିକି ବସିଛି ଖାଉଛି? ସେ ତ ଘାସ ପତ୍ର। ବର୍ଷାରେ ଭାଇମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏବେ କପିଳାସଟା ପୁରା ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାନ୍ତା, ମାନେ ବୋଲବମ୍ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲିଥାନ୍ତା। କରୋନା ସିରିୟସଲି କରୋନା ବହୁତ ଖରାପ କଲା ହେଲା। ମୁଖିଗୁଡ଼ାଟା ତଳେ ଆଚ୍ଛା। କପିଳାସ 1 କିଲୋମିଟର। ସେତେବେଳୁ ଚଢ଼ୁଛୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେଇନଥିଲା, 2 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 2 କିଲୋମିଟର ଥିଲା।
ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ଉପରେ ଆମେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ବା କୋଉପଟେ? ସେ ଉପର ପଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେ ତଳ ପଟୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବ। ଉପର ପଟୁ ପଳେଇବା। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟା ସେଇଠି ଆଗଟା। ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଓହ୍ଲେଇବା କାହିଁ ତଳକୁ? ଏଇପଟେ ଆମେ ଏଇପଟେ ପଳେଇବା ନା, କୋଉପଟେ? ଏଇପଟେ ପଳେଇବା ନା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ପୁରା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ବା, ପୁରା ଗାଡ଼ି ପଶିବ ଭିତରୁ। ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପୁରା ଭିତରୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିବେନି, କହିଦେବ। ନା ଓହ୍ଲେଇ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ନା ହବ ଭାଇ, ମରିଗଲେ ଓହ୍ଲେଇବା ମୁସ୍କିଲ। ହର ହର ମହାଦେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ହର ମହାଦେବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନଟା ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କ। ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ବହୁତ ଥର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ଦିଲଖୁସ୍, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିକୋଇ। ମାନେ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି ଗୋଡ଼ ପାଇଁକା ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲି, କ'ଣ ଖୋଲିବି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁରା ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ, ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ, ଚାଲ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଚାଲ ଯାଇକି ଯିବା ତ, ଚାଲ। এটা হচ্ছে প্যাথেটিক অবস্থা বর্তমান। নয়টা বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ପାଞ୍ଚ ଓହ୍ଲେଇ ହେବା, କାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଥର ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁଦୁଛି।
ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜହ୍ନ ବାଦଲ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ। ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଡ଼ା ନ ହେଲା ବୋଡ଼ା କେମିତି ଦେଖ ଦେଖ କମନ ରୁଲ୍ସ ଏଟା କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଫଟୋ ପଠେଇଲୁ ଗୁଡ୍ ଏଟା କମନ ରୁଲ୍ସ ବୋଡ଼ା ସାପ ବିଷାକ୍ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ରଣାଟା ନା ନା କଉଡ଼ା ଜିତି ମାନ ନା ନିଜ ସାପଟା ମାନ ନା ହଁ ଏଇଟା ବୁଲନ୍ତି ସେଠି ଆମର ମେଞ୍ଚେ ଏଇ ଶୁଣ ମାର ନା ସାପ ମାଇଲେ ବାହାରିବ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସୋ ଫାର୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଖରାବେଳ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିନି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ପୁରା ନୁବ୍ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଇ ବୁଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବାକି ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଏଇଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ଟା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଥରେ ଥର କରିଛି ଆଗରୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ରୋଷେଇଆ ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଭଜା ଗୋଟେ ବନେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଅଞ୍ଜୟ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଥୁଆ ଓହୋ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ଦିଅ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ଅଲଗା ରଖ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କେତେ ଦେବା ସବୁ ଦେଇଦେବା ନା ସବୁ ଦେବାନି ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଧନିଆ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଦିଅ ବାସ୍ ଜିରା ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ମିର୍ଚି ତ କଲର୍ ନୁହଁ ଭାଇ ସିଏ ବି ରାଗ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାସ୍ ଟିକେ ନା ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଲ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା ପିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କହିହେଲାନି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମିନିମମ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ସ ବେଶୀ ରଖିଲେ ଭଲ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ନାମ ବାହାରେ ସମୟ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବା 4ଟା ଆଣ ଭାରି ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇଛି ଭାଇ ଜିରା କୁହନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ହାତକୁ ଦେଲେ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ହେବନି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହୁଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତାପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା
भाई टे रसुण नहीं आसो रसुण थोड़े नहीं आसो पूरा सिंपल प्रोसेस सिंपल रेसिपी किसी ना भाई कौन सी माने बैचलर्स मान पूरा निंजा टेक्निक भातटे कर दियो डालटे कर दियो एमती गोले गले दियो भाई भाजी दियो खाई दियो मस्त सबुआड़े पुणी पूरा वेंटिलेशन पूरा ओपन देसी हांडी शाल किस समय कषिदेले जो बास्नाटा थाए जो कंचा आईसा गैसटा थाए से बाहर जाए घोड़े देव रेडी आउटे दियो जिते रसुण पड़े किसी असुविधा नहीं तो एमती गोटा रसुण पूरा पकईदेवे भल फ्लेवर आसो ना अदा रसुण पकईचु झरका पड़े जो देले लगे श्रिया स्वाति स्तुति हॉल रे टिकट काटला भाया ब्लैक रे रसुण ब्लैक रे कटा देसी रोसई सब जाक सरंजाम अवेलेबल आउ कुड बाय शेफ मास्टर शेफ मिस्टर शुभेंदु स्वाई भाई अच्छी ना नहीं भाई टिकट अच्छी सीट अच्छी तो रसुण जिते खाइले किसी असुविधा पूरा रेडी भल कौन हो कौन नहीं खाइले जना पड़ो आ टिके हांडी दवा किसी रही देखो भाई भाई ଟିକେ ट्राई कर कौन केमती ହେଇଛି କୁହ देखा तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टेस्ट बढ़िया लगुच अच्छा गोटे रसुण भी पकई कि अरे वाह एक्सीलेंट फर्स्ट क्लास एटा एक्चुअली इवनिंग स्नैक्स पे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगे जिते समय मैरिनेशन होता ना भल लगी था एबे तो बहुत बहुत बढ़िया लगुच सब भल टेस्ट रसुण गुटा रसुण और भूषण पत्र ओके तो मुझे ट्राई करें बर्तमान बेसी डेरी करिया नहीं जल्दी जल्दी खाईदेवार अच्छी
ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା ପକେଇଲି ବାହାରେ ବାହାରେ ରଖୁଛୁ ନା ସେମିତି ଗୋଟେ ପକେଇଲି। सो फार सो गुड आपने देखिले जेनेटर स्टार्ट हो गला कारण आम जेहेतु जंगल भितर अच्छू तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी सुविधा ना से ये जेनेटर ही चलुची जेनेटर न चलले रात शोई हेनी कारण जान जो रेट गरम हम इलेक्ट्रिसिटी से व्यवस्था कर जेनेटर व्यवस्था कर बर्तमान भाई आज दिन तो कौन कह पूरा फुल बोबाल थिला माने बोबाल माने अलग प्रकार आपण मानू वीडियो देखी बुझी हो बहुत मजा मस्ती है आउ स्पेशली थैंक्स टू रिंकू भाई नाइट भाई बहुत टायर्ड ऑफरोडिंग वर्षा जंगल सबू आज हो बैंड बजे बैंड बजे। चलो भाई गुड नाइट मु रहिले भाई तो भाई बर्तमान हाल शोया ना एक्चुअली सीरियसली बहुत टायर्ड आम मैंने बर्तमान वीडियो भी बहुत लंबा हो जाए आशा करूँ भल लगी भिडियोटी जदि भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आउ जदि किसी भूल होती दयाकोरी क्षमा करेंगे जमी सपोर्ट आउ जमी भल पाइबा आपने मत आज पर्यंत सेमती भल पाइबा सपोर्ट मत जीवन सारा दौथे आदि आपण को मत डेफिनेटली कथा कहे जदि मुझे ब्लॉग बनैबी आगु को तो ठीक हम न हम से भी कमेंट करेंगे बाकी बर्तमान राति भी अनेक आ निद भी अनेक आज ये रही जय जगन्नाथ।